Dito dati nag-deliver si Hendrik ng asphalt. I-insert ko guys yung mga pictures. A few moments later. No, det är solens kinniken. Nej, Srals. Eto guys, yung picture dito na nagdi-deliver sila ng pang-asphalt. Tapos, ayan na yung mga nagagawa. Bagong asphalt, guys. Asphalt. Kung sa amin, aspalto. Sa mga waray. Ay, umuulan na naman. Ano ba yan? Asa na ba yung spring? Where is the spring? I think there's no spring more. Ay. Oh God, it's raining. Ay. Yan na. Update ko kayo ulit mamaya guys. Pauwi na kami. Grabe, ang lakas na ng ulan. Wala na kayong makikita. Oh. Update ko kayo mamaya. Guys, snow yung ano, yung tawag nila dyan, howl. Yung parang asin. Ayan o, kung kita nyo ba? Ayan o. Howl yung tawag nila, howl. Direct say din. Howl. Howl. Ayan guys, oh, ice siya na parang asin. Madali lang siya matunaw. Ayan oh, ayan. Ice, ice baby. Ayan oh, ang dami. Ayan. Winter na ata eh. Hindi ata spring eh. Pinaprank kami eh. Pinaprank. Prank yarn. Prankster. Masakit yan guys pag nasa labas kayo. Tapos yan yung nakakasulubong. Masakit yan sa sa body. Ayan o. Nag-stop na naman guys yung ulan. Oh. Lalabas na naman si Haring Araw. Prank talaga guys, prank. It's a prank. Ay, nako. There's no spring, love. The winter. Vinter og sommer. Og sommer. Det er spændende, hvis vi har sommer. Dejligt, hvis vi har sommer. It's fine kung mayroon kaming, summer. Tignan natin, guys. Baka it's a prank din. Kasi spring nga, panay ulan. Paano pa kayo sa summer? Pero, sana maganda yung, sikat ng araw sa summer. Minsan lang mag-init dito. So, yes. So, dito ako, guys, nag-driving. Doon yung theory tests class. Doon banda. Dito ako nag-drive nung first time ko palang mag-driving class. Ayan. Busy dito guys. Silke po. Sobrang busy dito. Never ako nakapag-drive sa Herning. Some of my mga kaklase, doon sila nag-drive. Pero yes. Ang nakakakaba pa guys, pinadrive ako agad-agad guys sa highway. As in nakakakaba kasi marami doong mga truck. Naglalabasan na yung mga payong guys. First time ko yung mga tao makita na nagpayong ba. Di uso sa kanila yung payong kung mainit. Kung sa Pinas, maulan, maaraw, nakapayong. Dito, minsan makikita mo sila nakapayong pag umuulan. Minsan nga, hindi.
nagpapaulan talaga sila, guys. O, ano yan? Pangkas. Pangkas. Asphalt, ja. Pangkas asphalt. No. No, ja, vad här? May lastbil. Det har du. Dito yung... Ang tawag na? Dito kinukuha yung asphalt. Edik. Dito dati yung work ni Henrik. There. Ayan yung mga machine. Ayan o. Ayan. Machine para sa asphalt. Ayan, guys. Ayan o. Ayan, guys, yung mga ginagamit pang asphalt. Ayan, guys, yung mga machine. Ayan, ang lalaki, guys, oh. Hanggang ngayon, ito pa din yung gamit nila pang asphalt. Ayan, guys, oh. Sobrang laki ng machine. Ayan. Ayan, oh, tignan nyo. Ayan, guys, sobrang laki, no. Sa atin, ewan ko kung merong ganito. Sa atin kasi parang hindi ganito yung mga machine na gamit nila eh. Comment down below, guys, kung tama ba ako mali. Meron bang ganito sa atin? Tapos doon banda, guys, pala, doon kami kumukuha, ay hindi pala kami, si Henrik, doon sila nag-aano nung mga sand, ayan dyan. Pang ano, pang tawag doon ulit. Hala, nakalimutan ko ay asphalt, ganun. Ano ba yan? Balik na tayo, guys. Punta tayo sa kabila. Ayan, guys, oh, sobrang laki no. Grabe. Diyan kami, guys, dati nagkuha ng mga sand, pati mga pang asphalt. Diyan, ayan. Mahaladi. Sandkas. Pangkas. Pangkas. Diyan kumukuha ng mga pang-deliver pang asphalt. Ganun. Ayan o. Ayan. Nakapunta na ako diyan before. Nung pinasama ko ni Hendrik na doon nung truck driver pa siya. Ayan, guys. Pangkas. Ayan. Iyan yung ano, machine pang asphalt. Direkte? Yeah. Ayan, guys, oh. Gamel. Din gamelin. Gamel Weitromle. No? Ayan, guys. Old machine na siya, guys. Ayan. Ayan pala, guys, yung bridge, motorway or highway, yan siya. May cherry blossom. Ayan, guys, oh. Ang ganda. It's a cherry blossom. Base sa alam ko, guys, ito dito natagpuan si Kai Monk. Si Kai Monk po ay priest at screenwriter.
Dito po natagpuan yung katawan niya. Binaril siya guys 3 beses. So, yun guys, oh. Ayan. Ayan. Naulan na guys, ay. Ayan yun. So, balik na tayo guys kasi naulan na. Pero yeah. Ayan guys, oh. Ayan. Pauwi na tayo, guys. Tignan nyo, kasi maulan. Sobrang ulan. Uwi na tayo. Guys, bibili tayo ng potatoes. De har også egg. May tinda silang... Her, 20. 20 yung patatas nila. Tapos may itlog din. 15 pieces na egg, 30 krona. 15 kroner. Hvad siger du? 20 kroner? Ja, 20. Postkassen. Hvor er postkassen? Ja, udenfor. Ja, udenfor. Se den her. Yeah. Ay! See guys, yung kartofla nila, patatas. Yung tawag nila sa patatas, kartofla. Ayan guys, oh. Fresh siya guys. Love, skal vi købe også egg? Den tjekker lige. Har du tid? Nej, jeg skal lige ud til. Para may lagayan sila ulit. Hvorfor er det gennem kortspil? Jeg tror det er den der. So yan, kartofla yung tawag nila sa potatoes. So, ayan na guys. Tapos kung magbabayad guys dito sa box nila. Ayan. Or di kaya mobile pay. Pasok na tayo guys kasi naulan na. Ah! Lakas! Ay. Guys! Winter na naman guys! Tignan nyo oh! Oh my God! Wala na talagang pag-asa ang spring, guys. Prank lang talaga tayo. Oh my God. So, pauwi na tayo, guys. Katatapos pa lang natin bili ng patatas. So, guys, nandito na tayo sa ICAST. So, nandito na tayo guys sa town. Yan yung pinaka-munisipyo namin dito. Ayan, no. Yung red na yan. Ayan, guys. Welcome to ICAST. Tapos doon banda, guys, yung Stroy Center. Yung pinaka-mall.